My dierbare broers en susters, ons is nog besig met 'n reeks oor dat jy is bestem vir iets groots uit die hand van die Here. En vanoggend is die 5de in 'n reeks van 6, ons sal volgende week klaar maak. We're busy with a series on you are destined for great things. And this is the first one in a series of 6. We'll complete it on next Sunday if the Lord doesn't come before that. 1 Samuel 17 vers 26. 1 Samuel 17 vers 26. Ons baseer dit alles op hoe dat Dawid as 'n skaapwagter op uiteindelik die koning van Israel geword het. David, a young shepherd boy that became the king of Israel, and the whole process that God took him through. Hy sê David vra toe vir die manne wat by hom staan. Dis nadat hy gehoor het hoe dat Goliat die Filistyn die slagordes van die Here se weermag uitdaag. Wat sal gedoen word vir die man wat hierdie Filistyn verslaan en die bespotting van Israel laat wyk? Want wie is hierdie onbesnede Filistyn nogal, dat hy 'n bespotting maak van die gevegslinies van die lewende God? So he's basically asking, what will happen to the person who defeat this Philistine? Who is mocking and challenging God's army? Wat gaan gebeur met 'n persoon wat die vyand en sy werk in hulle lewens en omstandighede verslaan? What is going to happen to that person who defeats the work of the enemy in their lives and circumstances? Hoe kry jy dit reg? Waar begin dit? Hoe kry jy dit reg om die Filistyn ook in jou lewe te verslaan? Hoe kry jy dit reg om die reuse in jou omstandighede en lewe in jou gemoed te verslaan? How do you defeat the giants, the Philistines, the troubles, the things that happen in your life? How do you get to a point where you can and would be able to defeat them? In lyn met wat ons voorheen gesê het, begin dit weer eerstens getrouheid in die alledaagse klein dingetjies. Faithfulness in the everyday small things that you do in life. David het hierdie belangrike beginsels geleer terwyl hy besig was om die ordinêre alledaagse dagtake te verrig van sy pa se veeoppas. David learned these principles when he was busy with the normal, ordinary task of tending his father's flock. Wat hy daar geleer het, het meegebring dat hy voor die magte wat van Israel kon staan en hulle tot verantwoording kon roep oor die uitdaging van hierdie onbesnede Filistyn. What he learned by doing everyday ordinary tasks brought him to a point where he could challenge the forces of Israel, his own people, about this uncircumcised Philistine that challenged God and God's people. As dit nie was, sou Dawid nie die goed leer wat hy geleer het in die alledaagse terwyl hy getrou was in die alledaagse dinge nie, sou hy heeltemal uit lyn uit wees om hier voor Goliat te staan en hom uit te daag. If it wasn't that David was faithful in the everyday things that he had to do, he would have been completely out of line, completely out of sorts if he would have challenged this Philistine. You see, dis een ding, my broers, my susters, om na groot dinge te streef, maar dit is iets heeltemal anders om in iets betrokke te raak wat bokant jou vuurmaakplek is. It is one thing to strive for big things,
But it is quite a different thing when you start to box above your weight. Jy kan jouself nooit bo jou eie kapasiteit verhoog of bevorder nie. As jy dit sou probeer doen, gaan jy in elk geval verrig. You would never be able to rise above your spiritual capacity. If you try to do anything above or over your capacity, you will in any case sink quickly. Ons sien dit in die wêreld rondom ons, voortdurend waar dat mense wil goed aanpak of goed wil doen waarvoor hulle nie gereed is nie. We see it in the world outside. We see people getting position, striving for position for which they have never been prepared, they've never been trained, they've never reached the capacity to do that which they want to do. And then they dismally fail. Hulle misluk klaaglik. Psalm 131 vers 1. Dis 'n psalm van Dawid. Hy sê: O Here, my hart is nie hoog en my oë nie trots nie. Ook wandel ek nie in die dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie. Wow. Ek is nie hoogmoedig nie, ek is nie vol van myself nie. Ek doen nie, ek wandel nie op goed wat vir my te hoog is nie. The English says of David, Lord, my heart is not haughty, nor my eyes lofty, neither do I exercise myself in matters too great or in things too wonderful for me. Okay, David het sy eie beperkings geken. David knew and understood his own limitations. So toe hy voor die volk van Israel staan, gereed om Goliat die Filistyn uit te daag, het hy goed geleer in sy lewe wat hom die kapasiteit gegee het om die Filistyn uit te daag. So when he challenged the Philistine Goliath, through what he has learned in his life, by being faithful in ordinary things, he has built the capacity which enabled him to challenge the Philistine. Baie mense wil die vyand aanpak en hulle het geen geestelike kapasiteit om dit te doen. People want to challenge their enemy, but they don't have the spiritual capacity to do so. Why not? Because they haven't been faithful in the normal, ordinary things. Die rede waarom baie mense nie die kapasiteit het, is omdat hulle nie getrou is in die ordinêre, alledaagse dinge wat van hulle verwag word. En dis nie, dat is dit net so uitsorteer. Dit het net te doen met Bybelse goeders, elke dag Bybel lees en bid en kerk toe kom en nie. Dit het te doen met wat jy elke dag in jou lewe moet doen, jou werk, jou wat ook al. It's not only about, coming to church, reading Bible, praying or whatever. It is also about the work that you do. If you're not faithful in what you do at work, you will not reach a spiritual capacity. Jy sien, indien jy die owerhede en die magte van duisternis in jou lewe of in jou dorp wil aanvat, moet jy eers getrou wees in die natuurlike realm of sfeer. If you want to take on the powers of darkness in your life or even in your town, you will first have to be faithful in the natural realm. Sê altyd, jy kan nie die duiwel aanvat as jou grasperk ongesny is vir maande nie. You cannot tackle the devil if your lawn hasn't been mowed for months, because you haven't been faithful in the natural. Jy is nie getrou in die natuurlike ordinêre goed nie. Hey nou, maar dit is waar. Want dit is daar, agter die grasnyer wat jy lesse leer. Behind the lawnmower that you learn lessons. It was while tending his father's flock that he learned lessons that he used as a kid. You see,
ek wil jou sê, as jy nie getrou is aan die daaglikse ordinêre verantwoordelikhede wat jy het nie, gaan jy geen indruk op die duiwel maak. If you're not faithful with the ordinary daily things that you should do, you're going to have no impression on the devil. Dit is net so. Jy is nie getrou in die klein dingetjies nie. Daarom is jy ook nie in staat om te verstaan hoe God groot dinge in jou lewe wil doen. If you're not faithful in the small things in your life, you would not be able to understand how God can achieve big things in your life. Die boodskap is vir my duidelik. As jy nie elke dag seker maak dat jy getrou is en betroubaar is in die alledaagse nie, gaan jy heel waarskynlik probeer om betrokke te raak by iets wat boek jou vuur maak plek is en jy gaan skade ly. If you're not faithful in the everyday things of your life, you will most probably try something that is above your capacity, and you will most probably not succeed, and you will get hurt in the process. Disappointed and hurt, because you tried something. David se getrouheid in die alledaagse ordinêre verantwoordelikhede van skape en bokke en sovoorts oppas, het hom gebring na 'n plek van groot oorwinning. David's faithfulness in the everyday tending of his father's flock brought him to a place and an opportunity where he could achieve a great victory. Want onthou sy woorde, ons het dit al gesê. Die Here wat my van die leeu en die beer verlos het. Dis hoekom ek hierdie Filistyn kan pak. The Lord that saved me from the lion and the bear. That's why I learned God can. That's why I know I can defeat this giant. Jy sien, ons moet net dit ook in gedagte hou. David was nie volmaak nie. Moenie as ek oor David praat, enigstens die indruk kry, hy was volmaak nie. He wasn't what's the English? He wasn't complete. He wasn't perfect. Thank you. He wasn't a perfect being. We must never think that we know about the mistakes he made in his life. You see, want as ons miskien dink dat daar geen fout in sy lewe was nie, dan gaan ons die kruks van die boodskap mis, want miskien gaan ons na ons eie foute kyk en dit mis. Because if we don't see his mistakes and his faults, we might feel it's too high for us to reach, and we're going to miss the message in there. It's not about being perfect, but dit is gaan oor getrou wees. Not about being perfect, it's about being faithful. In 1 Samuel 17:26 het hy vir die mense gesê wat daar by hom staan, wat sal met die man gebeur wat hierdie Filistyn verslaan? What will happen to this man that will defeat this Philistine? David het hierdie ding geweet en hy het dit geleer. Hy het geweet 'n koningskroon behoort gewoonlik of eintlik die konings beloon gewoonlik, dis hy het geweet die koning beloon gewoonlik iemand wat groot dinge bereik of reg kry. He knew and understood that the king will always reward someone who did something great for the army. En daarom vra hy eintlik, wat sou ek daaruit kry as ek hierdie Filistyn vandag verslaan? What will I get if I defeat this Philistine? So, David was nie heeltemal onselfsugtig nie. He wasn't unselfish. He wanted to know, what am I going to get? Dan moet hy vra, is die beloning nie moeite werd om die ding aan te pak? Is the reward worth it to try and defeat this giant? You see, die goeie nuus vir jou en my, wat miskien nog wortel met 'n paar foute in ons karakter ten spyte van alles, dat David nog onvolwasse miskien was in hierdie area van sy lewe, het God hom nogtans gebruik, want hy wil eintlik weet, wat gaan ek hieruit kry? Jy sê,
For those of you that perhaps struggle still with some shortcomings in your character, you can at least see that in this area of his life, David wasn't yet mature. He still wanted to know, if I wash the dishes, what am I going to get? Am I going to get a chocolate? As ek nou die skorrelgoed was, gaan julle my chocolate gee. 'n meer volwasse mens sal iets doen sonder noodwendig om beloning te verwag, né? Maar nou ja, terwyl Israel se broeke bewe, het Dawid nie eintlik gekom om die uitsig te bekyk nie. Hy wou betrokke raak. Whilst Israel was shivering in fear, David did not come to look at the view and all that. He wanted to become involved. That's something that we really see. En met 'n leier, Saul, wat sy salwing verloor het, was eintlik almal op kyk na 'n leier met geestelike gawes en talente om die situasie te hanteer. With a leader, Saul the king, who lost his anointing, actually everybody was looking towards a leader that would be able to deal with the situation. Hulle het nie eintlik in hom dit eerstens raak gesien nie, they didn't see it in David. But in hulle harte, hier onbewustelik was hulle besig om eintlik uit te kyk na iemand wat hulle kon volg. In their hearts, they were considering who can they follow. En nou ja, te midde van al die gawes, stap 'n jong laaitie in die kamp in, en hy verklaar oorlog teen hierdie Filistyn. A young man walks into the camp, and he declares war against the Philistine. So terwyl die ander soldate, kan jy jouself in ongeloof na Dawid staar, stap Dawid na 'n stroopie toe en tel 5 klippies op. So while everybody listened to him, and he's a shepherd boy, he never took up a sword, he never took up armor. And here he walks to the nearby stream and pick up 5 stones. Nou die klippies het geen besonderse betekenis nie. Daar's baie keer mense wat nou wil preek, die 5 klippies het dit en dit beteken, die Bybel sê niks daarvan, hy sê net hy het 5 klippies opgegee. Jy sê, God het nie 'n skerp skutter nodig gehad nie. Hy het iemand nodig gehad met die geloof en die vermoë om 'n klip te gooi. God didn't need a sharpshooter, somebody with an arrow that can shoot. He just needed a person with faith who can throw a stone with a slingshot. That's all. Jy sê, God soek nie na mense wat na hulle eie swakheid kyk en na die krag van die reus. Brothers and sisters, you're destined for something great. God is not looking for something who stares at his own shortcomings and weaknesses and the strength of the giant and compare themselves. Jy sien, dis die probleem. Saul het na homself gekyk en sy eie swakhede en hy het gekyk na die reus en hy het nie kans gesien om die reus aan te vat. Nie een van die jare opgeleide soldate in Israel het daarvoor kans gesien. Not Saul, not one of the trained soldiers of Israel. They all looked at their own weakness. And they looked at the strength of this giant. And when they saw themselves, nobody saw chance. And in the meantime, God just looked for somebody who will trust God, believe God. Te veel mense kyk vas in die krag van die duiwel in plaas daarvan om net getrou te wees in wat God vir hulle sê. Too many people looks at the power and talk about the power of the devil rather than just believe God. Jy sê, God soek na iemand wat die reus vergelyk met die hand van die een wat die Rooi See kon kloof. God was looking for somebody who will compare this giant, this Philistine, with the hand of somebody
that can split the sea. That was God. So in plaas daarvan om na jou eie swakheid te kyk, kyk na die krag en die almag van God. Instead of looking at your own weakness, look at the power of God. And when you compare the power of the enemy, you compare it with the power of your God. Jy vergelyk die krag van die vyand met die krag van God. And obviously, die vyand het geen manier om teen God te staan. Verstaan jy wat ek probeer leer? So, hy hardloop op die reus af, gooi die klip, en die reus val, en jy lees David kap die reus se kop op. So, this young man, run up to the giant, take a slingshot, throw the stone, kill the giant, and he chops off his head. They were quite brutal in those days. And they took him on his hair and showed everybody. Put his hair on a spike and showed everybody. Dis wat hy gaan doen het. En van daardie oomblik het David se lewe onomkeerbaar verander. From that moment, his life changed irrevocably. Sure. Maar onthou wat het hy voor gesê? Die God wat my verlos het van die leeu en die beer, sal my seer sekerlik ook van hierdie woestyn verlos. The God that saved me from the lion and the bear will also save me from this Philistine. Die Philistyn is nie sterker of beter as die leeu en die beer. En nou nadat Israel aangespoor is, toe nou deur David se oorwinning oor die reus, het die hele nasie gegaan en die Filistyne aangeval en hulle gaan en hulle verslaan die Filistyne een na die ander. After they saw the defeat of the giant, all of a sudden the people of Israel got faith in their heart and they started to attack the Philistines and they defeated them. Dit eenhou se getrouheid, eenhou se geloof gekos om die reus te verslaan en te sien die hele volk kans om die vyand te gaan verslaan. Net een man se getrouheid, want waarmee dit te doen? Hy was getrou, hy was gehoorsaam te sy pa vir hom sê, hy moet gaan en die kos vir sy broers vat en gaan hoor na hulle welstand, het hy nie getjiri nie, hy het opgestaan, hy het sy pa se skape en goed gelos by iemand wat daarna kyk, en hy het gaan doen wat hy moes doen. Hy was getrou in die ordinêre alledaagse. Dit het die geleentheid geskep. En David, when his father told him to go and take food to his brothers and hear about their well-being, he didn't complain. He just left the sheep with somebody that could look after them, and he went and did what he did. That brought the opportunity. He was obedient, he was faithful. That brought the opportunity. As jy wil geleenthede in jou lewe hê, moet jy net getrou wees. Die geleentheid sal kom. En dit is belangrik daarom, jy weet, die getrouheid in alledaagse dinge bring altyd bevordering. The faithfulness in everyday things always bring promotion. Mense wil, hierdie is 'n beginsel wat te doen het met jou gewone lewe ook. Mense wil graag bevorder word by die werk, maar hy doen nie sy werk nie. En dan kan jy verstaan dat hy nie bevorder word nie, dat ander mense bo hulle verkies word. Hoekom? Want jy is nie getrou in die klein dingetjies nie. People want promotion at work, and they're not faithful in what they should do, and then other people are chosen and promoted above them, and they can't understand, but it is just because you haven't been faithful. If you want to be promoted, be faithful in all the small kinds of things. So hy was 'n goeie skaapwagter in diens nou. He was a good shepherd boy. Hy het geluister vir sy pa. Sy getrouheid in die alledaagse het hom gebring na 'n plek van bevordering. His faithfulness in the everyday things brought him to a place of promotion. Want na hy hier die vyand verslaan het,
is hy gepromoot as hy was deel van die koning se binnekring. Dit is belangrik om ook te verstaan, dat hy nie alles gedoen het met selfsugtige motiewe nie. Hy het dit ook gedoen vir die Here. Ons het gepraat, daar was 'n selfsugtige motief, maar hy was ook nie miskien volwasse genoeg nie. Maar hy het dit tog gedoen vir die Here. So what we need to understand is, he hadn't necessarily done it with selfish motives. There was a selfish motive. He asked, what will I get? But in the end, if you read, you will see he did it for God. He did it for the Lord. Because he couldn't stand that the uncircumcised Philistine challenge and mock the people of God like that. Hy kon dit nie hou dat 'n onmisdede Filistyn die mense van God so koggel en uitdaag en sleg maak. So hy sê, dit kan nie wees nie. So, dit is nie jou en my taak om te beklei vir die verhoging en die bevordering in ons lewens en ook in jou bediening, en die mense beklei altyd vir verhoging in die bediening ook. Jy sê, jy moet nie probeer om allerhande strategieë self in plek te probeer kry vir jou bevordering. You should not work or strategize the whole time to get yourself promoted at work, in your life, and even in ministry and personal things. You should not try to work towards your own promotion. Jou taak is net om getrou te wees en betroubaar te wees in die alledaagse dinge, want God gaan die geleentheid vir die bevordering stuur. You just have to be faithful in what you have to do every day, because the opportunities for promotion, God will send them your way. David het nooit gaan werk om eendag koning te wees. David never worked to become king for one moment. He was just faithful, and the opportunity rose. Hy is net doodgetrou in die geleentheid gekom. Saul was baie talentvol en gewild, ons moet dit nooit vergeet nie. Maar hy was nie getrou nie en hy was ook nie betroubaar nie. Saul was very talented, he was very likable, but he wasn't faithful and he wasn't trustworthy. And he still even tried to promote himself. Hy wou homself bevorder, dis hoekom hy op 'n stadium opdrag gegee, dat hulle sommer die offers klaar moet bring, voordat Samuel die profeet daar gekom het. En omdat hy ontrou was, en omdat hy ongehoorsaam was, was hy onbetroubaar en onverantwoordelik, en het God hom as koning verwyder. Because he was unfaithful, untrustworthy, irresponsible, God removed him as king. Maar die oomblik toe God hom weggeneem het, dadelik, toe God vir hom gesê het, jy gaan nie meer koning wees nie, is hy nie skielik dood daar neergeval en goed nie, eintlik sou hy nog 'n tyd lank geregeer. En David was ook nie, nadat hy gesalf was, onmiddellik die koning nie, hy moes terug gaan skape toe, gaan skape oppas, dat het eers 'n ruk later gebeur. Saul dit die, or something happened to him the moment God took away the kingship of him. He still ruled for a couple of years. David didn't become king the moment he was anointed. He still had to go back and look after the sheep. He still, the opportunity to rule only came a couple of years later. So die ding wat jy moet weet is, jy moet getrou bly ten spyte van die belofte en die woord wat God vir jou gee. You need to be faithful in spite of the word and the promise God gives you. Kyk net so 'n bietjie wat sê 1 Samuel 13 vers 13 tot 14, 1 Samuel 13 vers 13 to 14. Toe sê Samuel vir Saul, jy het dwaas gehandel. Jy het die gebod van die Here jou God wat hy jou beveel het nie gehou nie, want anders sou die Here jou koningskap oor Israel vergoed bevestig het. Maar nou sal jou koningskap nie bestaan nie. Die Here het vir hom 'n man
na sy hart gesoek en die Here het hom as vors oor sy volk aangestel, omdat jy nie gehou het by wat die Here beveel het. So Samuel spoke to Saul and he said, you acted unwisely, foolishly. You didn't obey the command of God. If you did obey the command of God, your kingship would have been established forever. But now, because you were not faithful, your kingship will not continue. God already chose a man that is to his heart, and God will appoint him as the ruler of his people. Maar jy sien dat dit gedoen, alledaagse ordinêre dinge. Saul moes wag tot die priester kom, tot die offers kon bring. Saul just had to wait for the priest to come and bring the offers, because he as king, he couldn't do that. Weet jy nou hoekom hy nie kon nie? Hy het te veel bloed aan sy hande gehad, nee, hy het mos mense doodgemaak. En die persoon wat offers bring moet rein voor die Here wees. Die grootste talent of vermoë wat jy ooit kan hê, is betroubaarheid en getrouheid. The biggest talent you can ever have is faithfulness and trustworthiness. As daar op jou staat gemaak kan word, en jy vertrou kan word met die klein alledaagse dingetjies, sal jy vind dat God daarvan hou. If you can be trusted to be faithful with the small everyday things in your life, you will find that God will like that. En soos in die geval van Dawid, sal dit jou laat seëvier en vooruitgang in elke area van jou lewe. And as with David, you will conquer and be prosperous in every area of your life. Dit begin by elke dingetjie in jou lewe. As jy jonk en op skool is, doen jy jou huiswerk elke dag getrou? Ja. Ek gaan skool toe, ek doen my huiswerk. En op die manier gaan ek net sien en ek begin trappies klim. God bring net geleenthede, want ek is getrou en betroubaar. You're in school. You do your homework, you learn for your test faithfully. And all of a sudden you will see opportunities will come along your way. So groot is dieselfde by jou werk. Klein dingetjies by die werk doen wat van jou verwag word. Partykeer nog die ekstra myl stap. As jy weer sien, dan kom die geleenthede verbeter. You're faithful at your work with the small things, and sometimes even walk the extra mile, you will all of a sudden see the opportunities for promotion just come. Sonder dat jy gaan soek het, sonder dat jy moeite gedoen het. Trouwens, my belewenis, hulle kom na jou toe en bevorder jou. Jy sien, God het jou bestem vir groot goed. En alvorens jy nie betroubaar is in die ordinêre klein goedjies nie, gaan jy nie groot dinge bereik nie. Geestelik, as jy nie getrou is net in die ordinêre geestelike lewe wandel met die Here nie, moenie verwag jy gaan skielik aan duiwels uitdryf en siekes gesond maak en dooies uit hulle graf uit opwek. If you're not faithful in the ordinary spiritual life things that you should walk with God, don't expect that you will suddenly have the power to heal the sick, cast out demons and raise people from the dead. You have not been faithful in the small things. How can God trust you with the big things? As jy nie getrou is met die klein goedjies nie, hoe kan jy vertrou word met die groot goed in jou lewe? Dis hoe dit werk. As jy wil bereik wat God jou bestem het, moet jy eers begin vertrou word met die klein goed. Tot dan toe gaan dit daar vir jou wag, want dit is die belofte wat God vir jou gegee het. Dit gaan vir jou wag, maar dit gaan van jou afhang hoe lank jy gaan vat voordat jy daar uitkom. Want jy moet eers getrou wees in die goeie goedjies, klein goedjies, voordat jy daar uitkom. God still has the promise of great things for you, and it's all depending on you how long it's going to take you to reach the great things.
Because you first have to be faithful in the small things before you can get the big promise. It all depends